Herzlich willkommen, mein Name ist Matthias Theis. Muy bienvenido, él es Matías Theis. Ich bin Gemeindeleiter hier in Zürich Yo soy el líder principal aquí en Zurich und ich heiße dich herzlich willkommen zu einem Ausschnitt aus dem Latino-Gottesdienst. y te doy la bienvenida a este culto latino. Wir hoffen, dass diese Message ein Segen für dich ist Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida, und du Gott besser kennenlernst que tú puedas conocer mejor a Dios und im Glauben gestärkt wirst. y puedas crecer en tu fe. Amém. Amen. Amém, Wir sim. haben einen guten Gott. Nós temos um Deus bom. Ihr dürft gerne Platz Vocês nehmen. podem assentar-se. Welche Freude mit euch, Gott zu loben und zu preisen. E eu tô tão alegre de poder louvar e adorar o Senhor junto com vocês. Jawohl. Und heute ist ein besonderer Sonntag. Hoje é um domingo especial. Wisst ihr warum? Vocês sabem por quê? Das ist nicht mehr der letzte Gottesdienst, das ist der zweitletzte Gottesdienst am Sonntag. Porque não é apenas o primeiro, mas é o segundo do primeiro. É o primeiro do segundo, um a mais. Jawohl. Sim. So schön, dass wir Raum machen können für Menschen. É tão bom que a gente pode ampliar o espaço para as Im pessoas. nächsten Gottesdienst wird Pastor Amos predigen. No próximo culto, o pastor Amós vai pregar. Genau, und den Sim. nächsten Gottesdienst eröffnen auch damit. Então, no próximo culto é ele que vai abrir. Ja, wir sind mitten in unserer Serie kritisch nachgefragt. Nós estamos no meio da nossa série Perguntas Críticas. Ich habe mich sehr gefreut auf diese Serie. E eu tô tão alegre com essa série. Aus zwei Gründen. Por duas razões. Erstens, ich habe immer eine tiefe Überzeugung gehabt, dass diese Botschaft vielen Menschen helfen wird. Primeiro porque eu estou profundamente convencido de que essa série vai ajudar muita gente. Und ich habe mich natürlich speziell gefreut, als Pastor Manu gesagt hat, ich bin bereit, diese Serie zu entwickeln. E eu também tenho especialmente por causa do pastor Manu, que ele disse, eu estou preparado para experimentar um renovo através dessa série. Wisst ihr, er ist der cleverste bei uns im Staff. Sabe, ele é o mais inteligente no nosso time. Und ich freue mich, dass er mit seinen Gaben hier hineinwirkt. E eu tô tão alegre que ele pode servir aqui com seus dons. Ja, kurze Frage, wer von euch hat in einem Gespräch mit Menschen schon den Vorwurf gehört, die Christen oder die Kirche ist doch an so vielen Konflikten oder Kriegen schuld? Eu tenho uma pergunta rápida para vocês. Qual de vocês já ouviram em uma conversa com alguém de que a igreja é responsável por muitos erros? Hat das jemand schon mal gehört? Alguém já ouviu isso? Ja. Sim. Hey, vielleicht hörst du heute Abend zu. Talvez você tenha que escutar isso hoje à Und du noite. denkst, genau das ist das Problem. E você pensa, exatamente esse é o problema. Und wir wollen uns heute Abend dieser Thematik widmen. E essa noite nós vamos nos aprofundar nesse tema. So viele Kriege auf dieser Welt, ist nicht irgendwo die Religion das Problem? Tantas guerras no mundo não foi causadas pela religião. Und hey, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich kenne Leute, die sind nicht gläubig und die leben anständiger als manche. Veja, eu não sei se com você também é assim, mas eu conheço tantas pessoas que são muito mais corretas do que os cristãos. Mark Lilla, er ist Professor an der University of Chicago. Mark Lilla, um professor da universidade no Chicago. Und er hat für die New York Times einen Bericht geschrieben. Ele escreveu um artigo para o New York Times. Aus seiner Bekehrung aus der Kirche. E o artigo era sobre a sua conversão à igreja. Er ist in eine sehr lebendige, sehr bekannte Gemeinde, Kirche in den USA gegangen. Ele começou a frequentar uma igreja no USA que ela era muito avivada, muito avivalista. Und er sagt, diese Kirche hat mich sowas von enttäuscht. E ele disse, essa igreja me decepcionou profundamente. Er sagt, diese Kirche war autoritär und hierarchisch geprägt. Essa igreja era autoritária e hierárquica. Diese Leute waren in allen Details so dogmatisch und wollten mich in allen Dingen auf ihre Linie bringen. E as pessoas nesse local, elas eram dogmáticas e faziam de tudo para mim converter a linha delas. Und er sagte, wie die mit der Bibel das gemacht haben, ich habe das manipulativ gefunden.
E ele percebeu como eles usavam a Bíblia para manipular. Und in meinem Kopf, sagt hat sich der Gedanke herangebildet, dass die Bibel gar nicht recht hat. E no meu subconsciente formou-se a ideia de que talvez a Bíblia não seja tão correta. Nur warum dachte er so? Por que ele começou a pensar assim? Er spricht eigentlich den Protest für viele Menschen auf dieser Welt. Essa era uma forma dele protestar em nome de muitas outras pessoas nesse mundo. Und er sagt, hey, wenn das der echte Glaube mit Christus sein soll, dann stimmt etwas. E ele dizia o seguinte, veja, se é isso que estão chamando de cristiandade, o que esses cristãos fazem, algo está errado. Kann nicht Christ heißen und dann irgendwo anders leben. Você não pode ser chamado de cristão e viver de outra forma. Und viele Menschen auf dieser Welt haben dem Glauben an Jesus den Rücken gekehrt. E muitas pessoas nesse mundo retornaram na sua fé em Jesus. Nee, nicht in erster Linie aus intellektuellen Gründen, sondern weil sie Enttäuschungen erlebt haben mit Christen und mit Kirchen. Não primeiramente por uma razão intelectual, mas porque eles tinham sido decepcionados com a igreja ou com algum cristão. Und ich möchte heute Nachmittag versuchen, auf dieses Dilemma eine Antwort zu E essa tarde eu quero tentar trazer uma solução para esse dilema. Und vielleicht wirst du nicht in allen Dingen übereinstimmen mit mir. E talvez você não esteja completamente de acordo em todas as coisas comigo. Aber ist okay. Mas tudo bem. Aber vielleicht können wir wenigstens heute Nachmittag eine Entdeckung machen, dass es Antworten gibt auf dieses Dilemma. Talvez a gente pode desvendar um pouco se existe ou não uma resposta para esse Ich dilema. glaube, in einem Punkt sind wir uns nämlich alle einig. Eu acredito que em um ponto todos nós concordamos. Nämlich, dass Christen, alle Christen, Menschen mit Fehlern sind. Nós sabemos que todos os cristãos são pessoas com erros. Schau, du findest das in der institutionellen Kirche. Veja, você encontra isso na igreja institucional. Da gab es Religionskriege. As guerras Da religiosas, gab es Gewalt. a violência, Psychischer Missbrauch, sexueller Missbrauch. Violência sexual e psíquica. Wenn ihr letzte Woche die Zeitung gelesen habt, schon wieder war ein Artikel darin. in Se der vocês Zeitung. leram o jornal a semana passada, novamente mais um artigo sobre isso. Sogar Mord. E até assassinato. Und wisst ihr, wir, glaube ich, müssen klar sagen, was gelebt wird und was in der Bibel steht, sind zwei ganz verschiedene Veja, e nós Dinge. temos que entender que aquilo que eles vivem e o que está na Bíblia são duas coisas completamente diferentes. Ich möchte sogar sagen, die Bibel verurteilt all diese Dinge und zwar vehement. Eu posso dizer de forma veemente que a Bíblia condena todas essas coisas. Nun, schauen wir doch mal in die Bibel. Veja, okay? vamos ver na Bíblia, ok? Einer der bekanntesten der Bibel war Mose. Alguém muito conhecido na Bíblia era Die Bibel Moisés. sagt, war ein Freund A Bíblia Gottes. diz que ele era um amigo de Deus. Seine Karriere fing an mit einem Mord. A carreira dele começou com um assassinato. Und eines Tages, als vor Tausenden von Menschen von Gott Vollmacht bekam, ein Wunder zu tun, E um dia, quando ele estava diante de centenas de pessoas, ali pronto para fazer um milagre, war so wütend auf seine Gemeinde. ele estava tão irado com a sua Die igreja. Leute hatten ihn nämlich dauernd aufgeregt, As pessoas esperavam coisas dele, dass im Zorn então ele ficou com raiva, irado. einen Felsen schlug. E ele bateu com força na rocha. Und nachher sagt Gott zu E ihm, Deus disse para ele o Mose, ist seguinte: nicht okay. Moisés, isso não está bem. Du hast meinen Namen nicht geheiligt vor den Menschen. Você não santificou o meu nome diante das Du wirst pessoas. nicht in das gelobte Land gehen, du wirst es nur sehen. Você não irá para a terra prometida, você só vai vê-la. Stell dir mal vor, ein Freund Gottes. Você pode imaginar isso? Era um amigo de Deus. Dann gehen wir ins Neue Testament, E okay? agora nós vamos no Novo Testamento, ok? Hey, wer ist der bekannteste der 12 Jünger von Jesus? Hey, quem que era o mais conhecido dos 12 discípulos de Jesus? Petrus. Pedro! Ich meine, hey, das war der Eu penso, esse. sagte vor den Jüngern, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Esse foi o homem que disse diante de todos os discípulos: Tu és o Cristo, o Deus vivo. Jesus sagte zu ihm, hey, das kam nicht von dir. E Jesus disse: Isso não pode vir de ti. Mein Vater im Himmel, O meu wham, Deus hat no dir céu sie offenbart. revelou isso a você. Ich denke, für Petrus ein guter Moment. Eu acredito que para Pedro esse foi um bom momento. Ich vorstelle, er hat die anderen 11 angeguckt. E enquanto os outros 11 estavam olhando,
É. Ó, Ich kann mir vorstellen, alle anderen, oh Petrus, eu Petrus, posso imaginar que todos os outros, ô Pedro, Und wisst Pedro. ihr, wenige Wochen später E sabe o que? Algumas semanas depois, verleugnet Jesus. ele negou a Jesus. Und sagt, Jesus, nie gekannt. E ele disse, Jesus, eu não conheço. Jesus, keine Jesus, Ahnung. nem sei quem ele é. Ich kann mir vorstellen, der Heilige Geist sagt, du sagtest doch, dass der Sohn des lebendigen Gottes. Você Und pode, jetzt eu kennst posso du ihn imaginar nicht que o mehr. Espírito Santo dizia para ele, você disse que ele era o filho do Deus vivo e agora você o nega. Aber wisst ihr, wir dürfen gar nicht so böse sein auf Petrus. Sabe, a gente não deve ficar tão nervoso com Pedro. Alle anderen 11 Porque todos os outros 11 haben sich auch nicht zu Jesus gestellt. também não permaneceram com Jesus. Eine Reihe von Versagen. Todos eles negaram. Auch heute vergeht kein Jahr, Também hoje não passa-se um único ano wo nicht irgendwo auf dieser Welt ein Pastor von einer bekannten Kirche zurücktreten muss. onde em algum momento, de alguma igreja, em algum lugar do mundo, um pastor tem que renunciar. Aus moralischen Gründen. Por razões morais. Umgang mit Geld, Umgang mit Macht, Umgang mit Sex. Incorreto com dinheiro, incorreto com a administração, incorreto com o sexo. Aber wisst ihr, es müssen nicht mal so krasse Geschichten sein. Mas veja, não precisa ser uma história tão escandalosa. Wisst ihr was? Sabe o quê? In jeder Kirche und Gemeinde auf dieser Welt wird man Enttäuschungen erleben. Em toda a igreja nesse mundo, você vai experimentar a decepção. Wisst ihr, ich bin jetzt 17 Jahre, leite ich jetzt diese Gemeinde. Veja, eu sou líder dessa igreja há 17 anos. Und ich schaue selbst zurück. E eu vejo, e eu mesmo olhando para Und ich weiß, trás. da waren Momente, da habe ich falsch entschieden. E eu sei que teve momentos que eu tomei decisões erradas. Da waren Momente, da habe ich zu wenig auf Menschen gehört. Momentos em que eu ouvi pouco as pessoas. Da waren Momente, da habe ich zu fest auf Menschen gehört. Momentos que eu ouvi fortemente algumas Da outras gab es Momente, pessoas. da hatte ich nicht den Mut, Dinge zu tun. Houve momentos que eu não tive coragem de fazer o que eu tinha que fazer. Ich bin Gott dankbar, dass ich nicht irgendwie ich sag mal, die großen moralischen Fehler begangen E eu habe. sou tão agradecido a Deus porque eu não caí num grande erro moral. Und ich bete auch mit Gottes Gnade, dass nie so eine Geschichte durch mein Leben E eu hinausgeht. oro com a graça de Deus, nenhuma dessas coisas irá acontecer na minha vida. Aber ich weiß nur, es tut mir leid. Mas eu sei, isso Es tut mir leid, dass in dieser Kirche Menschen auch verletzt worden sind wegen mir. eu sinto tanto que nessa igreja pessoas foram feridas por minha causa. Ich möchte uns die Frage stellen heute Nachmittag. E eu quero fazer uma pergunta a vocês essa tarde. Ist denn die Erwartung, dass Christen bessere Menschen sind, ist die richtig? A expectativa de que os cristãos devem ser perfeitos é correta? Komm, wir schauen in die Bibel, okay? Veja, vamos olhar a Bíblia, ok? In der Bibel steht nämlich über Gott, alles was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt, von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. A Bíblia diz que tudo que é bom e tudo que é perfeito vem do céu e vem do Deus que criou as luzes no céu. Jesus selbst sagte, es ist nur einer gut und das ist Gott. O próprio Jesus disse, só tem um que é bom e é Deus. Liebe Freunde, der Einzige, der wirklich gut und absolut vertrauenswürdig Queridos amigos, o único que é verdadeiramente bom e confiável é Ele. ist nicht ein Mensch, Não é uma pessoa, sondern heißt Gott. mas Deus. Es ist Gott allein. Deus, somente Weißt du, was Deus. die Bibel über uns Menschen Sabe o sagt? que a Bíblia fala sobre nós, In humanos? Römer 3,23 steht, hey, es sind alle Menschen haben gesündigt und haben das Leben aus Gottes Herrlichkeit verloren. Alle. Em Romanos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Uau! Alle. Todos. Wisst ihr, die Frage ist, was ist denn eigentlich ein Christ? Sabe, a pergunta correta é, o que finalmente é um cristão? Was ist eigentlich ein Christ? O que é um cristão? Ist ein Christ ein bisschen ein besser moralischer Mensch? Um cristão é alguém um pouquinho moralmente melhor? Weißt du, was der Schlüssel steht hier? Sabe o que diz aqui no final? Ein Christ ist einer, der seine Schuld vor Gott eingesehen hat und dazu steht.
Um cristão é alguém que recebeu o perdão do seu pecado e aí permanece com ele. Com Deus. Einer, der sich eingesteht, hey, ich habe nicht immer so gelebt und so entschieden, dass es Gott gefallen hat. E reconhece, eu não vivi e não escolhi da forma que Deus realmente gostaria. Das ist das Erste, das zu einem Christen gehört. Und das Zweite gehört dazu. Essa é a primeira coisa que pertence a um Es cristão. ist jemand, der sein Vertrauen ganz auf die Gnade von Jesus Christus Ele gesetzt é hat. alguém que coloca toda a sua esperança unicamente na graça prometida de Jesus Cristo. Das heißt, ein Christ ist ein ganz normaler Mensch. wie alle Significa anderen que um auch. cristão é uma pessoa normal como todas as outras, Mit dem einen Unterschied. com uma diferença. Hat sein Vertrauen im Leben auf die Gnade, die Vergebung und die Gerechtigkeit durch Jesus Christus Ele gesetzt. coloca sua confiança no perdão e na justiça de Deus. Und liebe Freunde, ich glaube, gerade für uns Christen ist es wichtig, dass wir nie vergessen, woher wir E kommen. queridos amigos, isso é tão importante que a gente não esqueça da onde nós viemos. Schaut, manchmal, wenn wir Jesus länger kennen, Veja algumas vezes quando você já conhece Jesus há tanto tempo. wenn die groben Sünden in unserem Leben nicht mehr da sind, Quando o mal do pecado já não está mais sobre a nossa vida. wenn wir zugenommen haben an der Erkenntnis von Gott, Quando nós recebemos o perdão de Deus. dann stehen wir in Gefahr zu vergessen, woher wir kommen. Então a gente começa a esquecer da onde a gente veio. Und weißt du, dann ist die Gefahr die, dass wir uns überheben über andere Menschen. Veja, e a gente começa a olhar por cima das outras pessoas. Der ist Uau, so schlimm. ele é tão ruim. Das würde ich nie tun. Eu nunca faria isso. Und wisst ihr, was wir tun? Wir erheben uns über andere. E sabe o que a gente faz? A gente se exalta sobre o outro. Weißt du, was die Bibel sagt? Erkenntnis bläht auf, die Liebe baut auf. Sabe o que a Bíblia diz? Que o conhecimento destrói, mas o amor constrói. Wisst ihr, was wir tun sollten? Sabe o que a gente deve fazer? Wir müssen auch als Christen den Menschen auf Augenhöhe begegnen. Nós devemos olhar as pessoas com um olhar um pouco mais abaixo. Wir haben keinen Grund, uns irgendwie über Menschen zu erheben, die noch nicht bei Jesus sind. Nós não temos nenhuma razão para olhar por cima das pessoas que ainda não Ich conhecerão a glaube sogar, Jesus. wir Christen, wir sollten von etwas weiter unten noch hochschauen. Eu acredito, zu Menschen. inclusive, que nós cristãos devemos olhar um pouco bem mais abaixo, de baixo para cima para as pessoas. Denn die Bibel sagt, dass wir mit Achtung und Respekt dem Nächsten begegnen Porque sollen. a Bíblia nos diz que nós devemos tratar o outro com cuidado e com respeito. Okay? Ok? Ich glaube, es ist so wichtig. Isso é tão importante. Gerade weil wir eine Leidenschaft haben, dass Menschen Jesus kennenlernen. Exatamente quando nós vivemos em um ambiente onde as pessoas precisam conhecer a Deus. Kann ich euch eines sagen, das Abstoßendste ist Besserwisserei. Ó, eu quero dizer uma coisa para você. Atenção é melhor do que o conhecimento. Weißt du, wie oft Paulus erzählte von seinem alten Leben? Sabe o que Paulo explicava sobre a sua vida passada? Er hat nie vergessen, woher er kam. Ele não esquece de onde ele veio. Aber weißt du, das macht die Gnade Gottes umso größer. Das macht Gott umso größer, E isso faz- wenn du nicht mehr bist, wie du warst. E isso faz com que a graça e a bondade de Deus seja tão maior quando você não esquece de onde Und você das veio. Zweite ist, schaut einmal, alle Christen bringen auch ihre Geschichte mit. E o segundo é, todo cristão traz consigo a sua história. Lass mich dir ein paar Beispiele erzählen. Deixa eu dar para vocês alguns exemplos. Stell dir vor, jemand. Você pode imaginar alguém, Und die Person hat viel Mobbing erlebt, e essa pessoa vivenciou tanto bullying, hat Ausgrenzung erlebt, e ela vivenciou tantos hat preconceitos, Ablehnung erlebt. e ela vivenciou distanciamento. Und die Person kommt zum Glauben an E essa Jesus. pessoa vem na fé em Jesus. Ja, was denkt ihr, was wird nachher geschehen? O que você imagina que vai acontecer em seguida? Könnte es sein, dass jemand, der sein Leben lang Ablehnung erlebt hat, É possível que alguém que experimentou por toda a vida destruição, rechaço, jetzt Mühe hat zu vertrauen, dass da ein Gott der konstanten Liebe und Zuneigung que ela agora tenha uma constante confiança no amor de Deus? Oder könnte es sein, dass jemand,
der eine tiefe Zerrüttung in der Familie erlebt. Ou alguém que vivenciou uma profunda separação na sua família. Die Eltern, die sich haben Os getrennt. pais se separaram. Oder der irgendwo miterlebt hat, hey, wie du nie wusstest, wenn du nach Hause kommst, was wartet auf dich. Sabe quando você experimenta essa sensação de que você não sabe o que você vai encontrar em casa? Könnte es sein, dass die Person nachher, wenn sie zum Glauben kommt an Jesus, É possível que quando essa pessoa venha à fé em Jesus, obwohl sie Jesus hat, immer noch mit einer gewissen Unsicherheit lebt? apesar de Jesus, ele continua vivendo em uma insegurança Und constante. vielleicht hinter allen Dingen den Teufel sieht. Talvez vê o diabo em todas as coisas. Weil sie zum ersten Mal weiß, da gibt es einen Gott und es gibt einen Teufel. Porque primeiro ele aprendeu que existe Deus e existe o diabo. Oder stell dir mal vor, jemand wächst auf. Então você pode imaginar alguém que cresceu. Und hört jeden Tag, du musst dir dein Recht erkämpfen, du musst die Ellbogen nehmen, kämpf für dein Recht, dann kommst du vorwärts. E ele ouvia desde criança, você tem que lutar, você tem que vencer, pegue as suas luvas e lute. Könnte es sein, dass wenn die Person Jesus annimmt, É possível que essa pessoa receba Jesus? dass sie mit der genau gleichen Vehemenz die ganze Welt zu bekehren versucht? E que com a mesma veemência ela tente ganhar o mundo? Dass die Person nach Hause geht und sagt, hey, du musst Jesus annehmen, sonst kommst du in die Hölle. As pessoas que chegam e dizem assim, você tem que aceitar Jesus, porque senão vai pro inferno? Warum? Por quê? Liebe Freunde, die Prägungen, die wir unser Leben lang mitnehmen, Queridos amigos, aquilo que influencia a nossa vida desde sempre. verlieren wir nicht in dem Moment, wenn wir Jesus in unser Leben haben, Nós não perdemos isso de um momento ao outro só porque recebemos a Jesus. sondern was geschieht, ist, dass eine Vermischung oft geschieht zwischen Mas- dem Alten und dem Neuen. Mas o que acontece é uma mistura do novo e do velho. Und weißt du was, das muss man lernen, das Alte hinter sich zu lassen. Ist- Man muss es lernen, im Neuen zu E leben. sabe, a pessoa precisa aprender a deixar o antigo lá para trás e viver aquilo que é novo. Nun sagst du vielleicht, ja, aber Matthias, das löst meine Frage nicht. Ich kenne Menschen, die sind viel besser als Christen. E aí você diz assim para mim, sim, Matias, mas isso não responde a minha pergunta, porque eu conheço pessoas que não são cristãs e são muito melhores do que Aber elas. wisst ihr was, wir starten auch nicht alle am gleichen Ort. Mas sabe o que? Não estamos todos nós no mesmo ponto. Schaut, da ist vielleicht jemand, der ist in einer Alkoholikerfamilie groß geworden. Veja, talvez alguém aqui que cresceu numa família de alcoólicos. Da gab es keine Eltern, die da waren mit verlässlicher Fürsorge und einer guten Erziehung. Ele não tinha pais que estavam ali prontos para ajudar e para cuidar. Und die Person hat gelernt mit Lügen, mit Stehlen und so weiter. Da kommst du durchs Leben. E a pessoa aprendeu a vida toda a sobreviver com mentira e com coisas do tipo. Und dann hast du jemanden, der in einer hochintellektuellen Familie groß E aí wird. você tem pessoas que cresceram numa família altamente intelectual. Vielleicht in einer Unternehmerfamilie. Talvez numa família. Und hat schon als kleines Kind gelernt, wie man Konflikte löst. Então, numa família muito intelectual e bem instruída. Então, desde Wie man mit criança, ele Menschen aprendeu como resolver os Erfolgreich conflitos. verhandelt. Aprendeu como lidar com os conflitos com as Wie man pessoas. die Fassung bewahrt, auch wenn man wütend wird. Como pode manter a imagem mesmo que esteja com raiva. Ja, weißt du was? Sabe o quê? Die Person aus der Alkoholikerfamilie, die ist nach 2 Jahren vielleicht auf dem Niveau. Essa pessoa que viveu numa família alcoólica, depois de 2 anos, talvez esteja nesse nível. Und die Person, die vielleicht in diesem atheistischen, aber guten Elternhaus aufgewachsen ist, die beginnt hier moralisch, hier E oben. talvez essa pessoa que não é ateia, que cresceu numa família intelectual, esteja num nível muito mais alto. Was möchte ich damit sagen? Então, o que eu quero dizer com isso? Schaut einmal, die Glaubwürdigkeit des Evangeliums können wir nicht daran messen, ob Christen Fehler machen oder nicht. Veja, a confiabilidade do evangelho não tem a ver com os erros que os cristãos cometem ou deixam de cometer. Im Gegenteil, die Kirche, sagte jemand mal, ist ein Krankenhaus für Sünder. Exatamente o contrário. Alguém já disse uma vez que a igreja é o hospital para os doentes. Und nicht ein Museum für Heilige. E não um museu para os santos. Das heißt, wenn du hier reinkommst, das ist kein Museum von heiligen Significa que Leuten, quando você vem aqui, não é um museu para as pessoas santas. sondern die größere Anzahl der Menschen, die hier sind, wissen,
ich bin ein Sünder, der Gnade durch Jesus empfangen hat. Mas uma grande parte dos que estão aqui sabem, eu dependo da graça de Deus. Oder in anderen Worten ausgedrückt, Christen sind Menschen, die einen langen Weg vor sich haben, ihrem Herrn Jesus ähnlicher zu werden. Ou em outras palavras, o cristão é alguém que tem diante de si um longo caminho a tornar-se mais semelhante com o seu mestre. Aber, liebe Leute, Mas, queridos das Evangelium amigos, hat die Kraft, aus uns andere o Menschen zu machen. Evangelho tem o poder para nos transformar. Da ist diese Kraft gegenwärtig in Esse uns. poder move em nós. Unser Jahresvers, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. O nosso verso do ano, Cristo em nós, a esperança da glória. Und wisst ihr, das sagte Jesus schon damals. E sabe o que? Jesus já dizia naquela época. Er ließ sich nicht durch Menschen beeindrucken, die sich fromm verhielten. Ele não se deixava impressionar por essa imagem que as pessoas tentavam Weißt du was? passar. Du kannst dich sehr vorzüglich äußerlich verhalten. Sabe, você pode ser muito bem comportado, aparentar, Aber drin, mas im dentro, Privaten, na privacidade, im Geheimen, no seu esconderijo, da kann sehr viel Verrottenes da sein. pode ter muita coisa destruída. Zu mir kam einmal jemand. Dia alguém veio até mim. Jemand, den ich immer sehr bewundert hatte. Alguém que eu tinha em alta conta. Der war nämlich so lieb mit allen Leuten. Porque ele era tão amoroso com as pessoas. Der hat nie etwas Verletzendes gesagt. Ele nunca dizia nada para ferir. Und ich dachte, was für ein guter Christ. E eu pensava, uau, que bom cristão. Und wisst ihr, und dann sagte er mir etwas. E dia ele me disse algo. Er sagte, in einer Gebetszeit sprach Gott zu ihm. Ele disse, em uma oração, Deus falou comigo. Und er sagte, gell, du hast Freude, dass du so ein lieber Kerl bist. E ele disse, ei, você é alegre porque você é um bom companheiro. Aber weißt du, was der Grund ist? Mas sabe qual a razão? Der Grund ist, du willst nur, dass alle Menschen dich lieben. A razão é que você quer que todas as pessoas amem a você. Du tust das nur, weil du keine Konflikte willst. Você só faz isso porque você não quer conflitos na sua vida. Und wisst ihr was? Ich dachte, wie ehrlich ist er? E eu pensava, uau, como ele está sendo Und wisst honesto. ihr, alles das, was so nett aussah, tief drin, war es eigentlich eine Zerbrochenheit. Sabe, e tudo aquilo que ele aparentava que era amoroso, na verdade, era o reflexo de algo rompido nele. Die Art, wie er war eigentlich kam aus einer selbstsüchtigen Haltung heraus. A forma, as atitudes dele refletia como Liebe Freunde, vício. Jesus ist nicht interessiert oder beeindruckt von unserem äußerlichen Verhalten. Queridos amigos, Jesus não está interessado ou impressionado com as nossas boas Denn atitudes. du kannst viel machen, den guten Schein zu Porque wahren. você pode fazer muitas coisas boas. Jesus ist interessiert, wie es dein Herz steht. Jesus está interessado no que está no seu coração. Wie es hier drin aussieht. Porque ele vê lá dentro. Und Herz in der Bibel, gerade im Alten Testament, bedeutet in unseren Gedanken, in unseren Zielen, in unseren Emotionen, was da abgeht. Segundo a Bíblia, quando ela fala de coração, ela está falando das nossas emoções, dos nossos pensamentos, do que está dentro de nós. Ja, darum sagte die Bibel im Hesekiel 36, dass wir ein neues, ein weiches Herz brauchen von Veja, Gott. em Ezequias 36 diz que ele está formando um novo coração em nós. Schaut, Gott verändert uns von innen her. Deus nos transforma de dentro para fora. Ich möchte dir etwas sagen, wenn du sagst, ich bete jeden Tag eine halbe Stunde. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você dizer, eu oro todos os dias meia hora. Weißt du was, das kann unter Umständen gar nichts zählen bei Gott. Hey, isso aí não vai fazer nenhuma diferença para Deus. Nem tente explicar Weil isso para er ele. sieht es, ob du es tust, weil du ihn liebst oder weil du andere beeindrucken willst. Porque ele vê se você faz isso porque ama ele ou se quer impressionar o outro com isso. Ja, darum sagt er will das harte Herz rausnehmen und dann ein weiches, ein fleischendes Herz. Veja, ele quer transformar um coração de pedra no coração maleável e de carne. Weißt du, das harte Herz sucht sich selbst und das eigene Image. Sabe, o coração duro, ele só procura a si mesmo
e os seus próprios interesses. Ein weiches Herz Coração sucht maleável. den Willen von Gott. Um coração maleável busca a Ein vontade weiches de Herz Deus. hört auf Gott. E um coração que escuta Deus. David sagte einmal, du erfreust dich, wenn unser Inneres, unser Herz sich nach dir ausrichtet. Veja, eu quero dizer uma coisa. Então você se alegra quando o seu coração se volta a Und Ele. die Frage ist, hey, wie geschieht das, wenn Gott unsere Herzen E a anrühren pergunta kann? é, como isso acontece quando Deus transforma o nosso Ich coração? möchte euch das auf einer Grafik aufzeigen. Eu quero mostrar a vocês hoje um gráfico. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt an Jesus, Quando alguém vem na fé em Jesus, geschieht etwas Gewaltiges durch Gottes Wirken. acontece algo maravilhoso, um mover maravilhoso de Deus. Gott versetzt uns aus dem Stand ungerecht vor Gott in einen neuen Stand gerecht vor Gott. Deus nos transporta de um lugar de perdição para um lugar de salvação com Deus. Und das bist du noch, wenn du nach der Bekehrung kiffst und dich betrinkst. E enquanto você está nesse caminho, Okay? Hast niemand Halleluja gesagt? Ist noch nicht noch so Halleluja, aber Amen, es stimmt, okay? ok, ninguém disse aleluia, mas disseram amém. Então amém Aber eu unser concordo. Zustand, der ist noch unvollkommen. Mas o nosso estado primeiro ainda não está completo. Und nun fängt Gott an, uns zu verändern. Então ele começa esse processo de transformação. Und zwar, dass wir eine Entwicklung machen und Jesus immer ähnlicher werden. Então nós começamos a ter uma transformação e aparecer mais com Jesus. Und ihr seht, es ist immer auch ein bisschen eine Wellenlinie. E vocês estão vendo ali umas linhas meio onduladas. Unsere Entwicklung verläuft nicht immer so ideal. Manchmal geht es etwas nach runter und dann, oh, Entschuldigung, Herr, und dann geht es wieder hoch. Veja, essa transformação não acontece tão rápido e tão reta. Às vezes você vai embaixo, às vezes você vai em cima, e enfim. Aber wenn wir dranbleiben, werden wir eine positive Entwicklung Mas machen. quando nós permanecemos, nós vamos experimentar uma transformação positiva. Jetzt seht ihr die 3 Pfeile. E aí vocês veem ali 3 linhas. Der Pfeil, der nach oben zeigt, das ist mein Lieblingspfeil. Hey, a linha que leva para cima, essa é a minha preferida. Weil die Frage ist, gibt es etwas, das unser Wachstum mit Gott beschleunigt? Porque a pergunta é, existe algo que pode interromper o nosso crescimento com Jesus? Wer will das wissen? Quem sabe disso? Das Geheimnis. Es gibt es. Acontece? Die Bibel sagt, Gott gibt dem Demütigen Gnade. A Bíblia nos diz que Ele nos dá a graça Sie gibt dem Demütigen Gnade. a graça em... Das ist der Mensch, der sich jeden Tag eingesteht. Jesus, ich brauche dich, ich kann es nicht ohne dich, auf dich baue ich. A graça em humildade, porque essa pessoa é a pessoa que se coloca todos os dias diante de Deus e diz, eu preciso de ti, eu preciso da tua graça, eu estou aqui. Der Demütige, der sagt auch nach 20 Jahren nicht, Herr Jesus, zum Glück hast du ja mich. Não é a humildade que diz, ei, Jesus, depois de 20 anos, tu é feliz que tem a minha. Herr Jesus, ich weiß, wie schwer ist es für dich, dass viele noch nicht so weit sind wie ich. Mas aquele que diz, Jesus, eu sei como seria difícil se tu não tivesse a mim para continuar seguindo toda essa coisa. So kann nie ein Christ denken. Não, um cristão nunca deveria pensar isso. Nunca. Also gut, okay. Ok. Dann gibt es Menschen, die machen einfach weiter eine gute Entwicklung. Então, as pessoas que continuam seguindo reto a um outro caminho. Und dann leider gibt es auch Menschen, die machen eine Fehlentwicklung. Então, infelizmente, tem pessoas que cometem um erro Anstatt dass sie nesse Jesus crescimento. ähnlicher werden, geht es wieder runter. Ao invés de crescerem e seguirem para Jesus, eles voltam para baixo. Und wann geschieht das? E quando isso Wenn acontece? das Gegenteil von Demut einsetzt, und das ist Stolz. Quando o contrário da humildade acontece, que é o Beginnt orgulho. dort, wo wir uns nichts mehr sagen lassen. Sabe, vamos em um lugar onde a gente não pode mais Wo? dizer nada. Es beginnt dort, wo wir uns anfangen, immer selbst zu rechtfertigen. Existem lugares que nós mesmos nos destruímos, Kommt irgendeine, onde nos auto-justificamos. auf jede Kritik, die kommt, hast du ein Gegenargument. Em toda crítica que você recebe, você tem um argumento contra ela. Und weißt du was, dann gehen wir den Weg der Verführung. E sabe, nós vamos seguindo esse caminho abaixo. Weißt du was, vielleicht, der du Mühe hast mit Christen und der Kirche, vielleicht ist dir genau so ein Christ begegnet. Sabe, e quanto mais você experimentou isso com o cristão, mais você vai Und du seguir esse sagst, caminho parecido com der will ele. sich Christ nennen. E você quer ser chamado desse tipo de cristão, Und weißt du was, ich gebe dir recht. então eu dou razão a Es ist você. eine Schande.
É uma pena. Die Bibel sagt, wegen solchen Menschen wird der Name Gottes gelästert auf dieser Welt. A Bíblia diz que por causa de pessoas assim, o nome de Deus irá ser desonrado nesse mundo. Liebe Freunde, Queridos amigos, liebe Christen, queridos cristãos, wir können uns das Dritte nicht leisten. nós não podemos cair nessa terceira opção. Wir dürfen diesen Weg nicht mehr gehen. Nós não podemos mais caminhar esse caminho. Ich sage nicht, du musst so wachsen mit Eu não Jesus. digo que você tem que crescer assim com Aber ich Jesus, sage, du darfst nicht so gehen. mas in eu deinem digo Leben. você não pode ir assim na Und sua zwar vida. wegen Gott, wegen dir und wegen Menschen, die Gott nicht kennen. Por você, por Deus e pelas pessoas que ainda não conhecem a Ele. Und wisst ihr, das führt mich letztlich dahin, dass ich sage, hey, wie wachsen wir denn? E veja, e tem uma linha que segue. Como nós vamos crescer? Wie werden wir denn verändert? Como nós vamos experimentar a Wie transformação? werden wir Jesus ähnlicher? Como nós vamos nos tornar semelhantes a Jesus? Und wisst ihr, ich denke manchmal, hey, wenn ich 50% von allem erreicht habe, danke Gott, Halleluja. Hey, veja, e eu penso assim, se eu tenho só 5% disso aqui, glória a Deus por Am isso. Schluss wird Gott aus allem Unvollkommenen, wird er in einem Moment etwas Vollkommenes E machen. de um Halleluja. momento ao outro, Ele irá fazer com que todos cheguem a essa estatura alta. Aber wie verändern wir uns? Mas como nós nos mudamos, nos Liebe Freunde, die transformamos. erste Frage ist die, willst du verändert werden? Querido amigo, a primeira pergunta é, você quer ser transformado? In Römer 12, 1 und 2 sagt Paulus, wegen der Barmherzigkeit Gottes fordere ich euch auf, liebe Geschwister. Em Romanos 12, 1 diz que por causa da graça de Deus, então nós podemos nos desenvolver e crescer. Euch mit eurem ganzen Leben oder eurem ganzen Körper, heißt es eigentlich, für Gott einzusetzen. E isso diz com toda a sua alma, com todo o seu corpo, sirva a Ele. Liebe Freunde, Jesus hat alles für uns getan. an dem Queridos Kreuz. amigos, Jesus fez tudo por nós na cruz. Er hat uns befreit von der Macht der Sünde und des Todes. Ele nos libertou do pecado e da morte. Wir dürfen doch nicht mehr zurückgehen. Nós não podemos mais voltar atrás. Wir dürfen doch nicht wie Hunde sein, hey, die auf den Boden scheißen und nachher lecken sie es wieder auf. Nós não podemos ser como cachorro que vomita e volta para o seu vômito. Wir dürfen doch nicht wie Schweine sein, hey, die gereinigt wurden vom Dreck und nachher wieder zurückgehen. Nós in die não Jauche. podemos ser como porco que se limpa e depois volta para a lama. Jetzt sagst du, das sind krasse Worte, steht alles so in der Bibel. Eu sei que são palavras duras, mas todas elas estão lá na Bíblia. Wir dürfen doch nicht so sein. Nós não podemos ser Und die assim. Frage ist die, willst du E a verändert pergunta werden? é, você quer ser transformado? Und weißt du, da gibt es so ganz schlaue Christen, die sagen, ja weißt du, Mutter, das macht alles Gott. Sabe o quê? Tem uns cristãos que são espertinhos e dizem assim, sabe o que, Matias? Ja, weißt du was? Deus é que Gott vai fazer todas as ist coisas. immer am Wirken. Deus está sempre Das movendo. Problem, wenn wir uns nicht verändern, liegt nie bei ihm, liegt bei uns. O problema de não sermos transformados não está nele, está em nós. Eines Tages kam einmal jemand zu C.S. Lewis, dem Theologen und ja, in erster Linie, man kann sagen, wie sage ich das? Wissenschaftler in England, Bem, Literaturwissenschaftler in England. dia alguém veio até o C.L. Lewis, ele é um teólogo em primeira linha e também um cientista. E disse o seguinte, Und er sagte, lieber Herr Lewis, e disse, Senhor ich Luiz, versuche, diesen Bereich in meinem Leben seit 20 Jahren zu ändern. Es gelingt nicht. Ich nehme an, es ist auch nicht mehr Gottes Wille. eu estou tentando mudar essas coisas na minha vida há 30 dias, então eu entendi que essa não é a vontade de Deus. Und dann schrieb ihm zurück, Então ele escreveu para ele de volta. Sie haben etwas übersehen. Você viu algo. Gott hat Ihnen einen Willen gegeben. Deus deu a você uma vontade. Und das Problem, wenn sich Christen nicht verändern, ist, sie möchten schon ein bisschen. O problema é que os cristãos não querem, mas eles querem um pouco. Die Frage ist, willst du? Mas a pergunta é, você quer? Willst du? Você quer? Wisst ihr, es geschieht nicht einfach. Simplesmente, não é algo que acontece. Gott ist keine Droge, wo du plötzlich eine Bewusstseinsveränderung hast. Hey, Deus não é uma droga que de repente você perde a sua consciência. Wenn du
in dem Moment, wenn du dich entscheidest, den Willen Gottes zu tun, No momento que você decide, você faz a vontade de Deus. da kommt die Kraft des Heiligen Geistes. Então vem o poder do Espírito Santo. Und Gott wird dir helfen zu tun, was du nicht tun E konntest. Deus vai te ajudar a fazer aquilo que você não consegue fazer. Das Zweite, was es braucht, ist Zeit. A segunda coisa que precisamos é de tempo. Ist Zeit. Tempo. Dran zu bleiben. De permanecer. Auch wenn du 7-mal versagst, du stehst wieder auf und sagst, ich will, Herr Jesus. Ainda que 7 vezes você errou, você se levanta e você diz, eu quero. Ich hab so Mühe gemacht mit meinem Zorn, Eu me envergonho tanto da minha ira. mit meinem Jähzorn. Wie Com a minha oft própria- habe ich Gott um Vergebung gebeten? Quantas vezes eu pedi perdão a Deus por Wie oft isso? musste ich mich bei meinem jüngeren Bruder entschuldigen? Quantas vezes eu tive que me desculpar com os meus irmãos? X-mal. Centenas de vezes. Veränderung braucht Zeit. Transformação precisa de tempo. Aber weißt du was, wenn du dranbleibst, Mas sabe o que? Quando você du permanece wirst nisso, die Veränderung sehen. você vai ver a transformação. Du wirst sie sehen. Você vai ver. Ich denke an eine ältere Frau bei uns. Eu penso em uma senhora idosa que participa Die conosco. kommt schon seit über 20 Jahren in die Gemeinde. Ela já vem há 20 anos, pelo menos, na igreja. Und in den ersten 8 Jahren habe ich sie immer wieder gefragt, wie geht's dir? E nos primeiros 8 anos, eu sempre perguntava, como você está? Oh, Matthias, mir geht's so schlecht. E ela dizia, ai, Matias, eu tô tão mal. Ach, weißt du, das Leben ist so schwierig. Ai, a vida é tão difícil. Und weißt du, ich weiß gar nicht, liebt Gott mich überhaupt? E sabe, eu nem sei se Deus realmente me ama. Ach, bin ich wirklich ein Kind Gottes? Ai, eu sou realmente uma filha de Deus. Nach 8 Jahren hatte ich etwas gelernt. Veja, depois de 8 anos, ela aprendeu algo. Frag sie nie mehr, wie es ihr geht. Não pergunte mais como ela está. Du hörst immer dasselbe. Você vai ouvir sempre a mesma coisa. Aber weißt du was, sie ist gekommen in die Gottesdienste. Mas sabe o que? Ela continuou ouvindo nos cultos. Sie hat Gott gesucht im Gebet. E ela começou a buscar a Deus em oração. Sie liest die Bibel. E ela começou a ler a Sie Bíblia. hat sich an den Christen angeschlossen. E ela se conectou com outros cristãos. Heute, wenn ich sie sehe, Hoje, quando eu vejo weißt du ela, was, ihr Leben hat sich nicht verändert. veja, a vida dela não mudou. Aber ich frage sie heute, wie geht's Mas dir? eu pergunto a ela hoje, como é que você está? Hey Matthias, es geht mir gut. E ela diz, ei, eu tô bem. Oh, es gibt ein paar Sachen, sind nicht so einfach. Bom, tem algumas coisas que não são muito simples. Aber ich habe Jesus. Mas eu tenho Jesus. Und ich bin geliebt und es geht vorwärts E eu mit estou Jesus. apaixonada e eu continuo ich empolgada dachte, com Jesus. Welche Veränderung. E eu penso, quanta transformação. Welche Veränderung. Que transformação. Weißt du was, ich dachte schon am Anfang, dass kein Psychologe kann das ändern. Veja, eu posso dizer uma coisa para você, nenhum psicólogo pode mudar isso. Aber Jesus kann. Mas Jesus Und wenn pode. wir dranbleiben. E quando nós permanecemos. Und etwas Letztes noch, wir brauchen einander E dazu. por último, o que nós precisamos para que isso aconteça? Du brauchst andere Christen, die für dich glauben, für dich beten. Você precisa de outros cristãos que acreditam em você e que oram por você. Die dir manchmal auch den Spiegel vorhalten und sagen, ich glaube, es ist kein guter Weg. Que às vezes coloca diante de você um espelho e diz, eu não acredito que esse é um caminho tão Wir bom. helfen einander. Nós nos ajudamos assim. Und wisst ihr was, dann kann Gott uns verändern. E sabe o que? Então Deus vem e nos Die transforma. Frage ist, A pergunta é, wollen wir das? nós queremos isso? Und ich habe Gott gesagt, ich will eine Gemeinde, wo alle Menschen sagen, wir sind noch nicht am Ziel. E eu disse para Deus, eu quero uma igreja onde todas as pessoas dizem, nós não chegamos ainda no alvo, Aber wir sind unterwegs. mas nós estamos no caminho. Wir wollen Gott wirken lassen. Nós queremos realmente o Wir wollen, mover de dass Gott uns Deus. verändert. Nós queremos que Deus nos transforme. Weißt du was, wenn du heute zuschaust und du bist enttäuscht worden von Christen oder von einer Gemeinde. Veja, se você que está nos assistindo hoje e se decepcionou com a igreja ou com algum Ich cristão, möchte dir sagen, es tut mir von ganzem Herzen leid. eu quero dizer da minha parte, eu lamento muito. Aber ich kann dir eines sagen. Mas eu posso te dizer uma coisa. Es gibt Menschen, die sind wirklich mit Jesus unterwegs. Existem pessoas que realmente estão no caminho com Die Jesus wollen verändert werden. e vão experimentar a Menschen, die eine transformação. Entwicklung machen. Pessoas que mostram crescimento. Misst die Menschen oder Kirche nicht daran, ob sie perfekt sind. Veja, não meça a igreja por pessoas perfeitas ou não. Aber du darfst etwas erwarten. Mas você pode esperar algo. Echte Christen,
verdadeiros cristãos lassen sich von Gott verändern. deixam-se ser transformados por Deus. Lassen sich von Gott verändern. Eles se deixam ser transformados por Deus. Brauchen wir das? Nós precisamos disso. Wollen wir noch ins Gebet gehen? Vamos juntos em oração. Lieber Vater im Himmel, Querido Pai do céu, ich möchte dir Danke sagen für Jesus, eu quero te agradecer por Jesus, für die Erlösung in seinem Namen. pela solução no nome Danke dele. dir für den Heiligen Geist, Obrigada pelo Espírito Santo, der in jedem Gläubigen wirksam ist que muda, que move em cada cristão und der uns befähigt, verändert zu werden, e que realmente nos convence a sermos in der Liebe transformados, zu leben, em viver em in amor, der Ehrlichkeit zu em leben, verdade, in Gerechtigkeit em zu leben, justiça, in Reinheit zu leben. em santidade. Und diesem Geist von dir wollen wir Raum geben. E é esse Espírito que nós queremos dar lugar. Heute Nachmittag rufen wir zu dir, verändere mich. Essa tarde eu oro a Ti, transforma-me. Und ich möchte dich einladen, wenn das dein Wunsch ist. E eu quero te convidar, se esse é o seu desejo. Du heute Nachmittag rufst zu Gott, verändere mich. Hoje à tarde, clame a Ele, Senhor, muda-me. Dann bitte ich dich, steh doch auf an deinem Então eu Platz. quero pedir, levante-se do seu Du lugar. gibst damit Gott ein Zeichen. Você dê a Deus agora um Du sinal. gibst damit auch deinen Freunden ein Zeichen, die vielleicht Zweifel haben, wie es steht mit dir. Dê um sinal aos seus amigos que talvez tenham dúvidas como você está. Gib dir auch ein Zeichen an diesem Dê e Nachmittag. dê a você mesmo um sinal essa Wo tarde. du sagst, heute Nachmittag, ich entscheide mich neu, verändere du mich, Jesus. Aonde você diz, hoje eu me decido, transforma-me, Ich Jesus. möchte nicht bleiben, wie ich bin. Eu não quero permanecer como sou. Hey, wenn das dein Wunsch ist, steh doch jetzt Se auf. esse é o seu desejo, então levante-se. Ich glaube, es ist manchmal gut, wenn wir Dinge tun in unserem Eu Leben. acredito que às vezes é bom quando a gente faz essas Wenn coisas wir na unsere nossa Seele vida. sagen, das will Gott in deinem Leben. Aonde a nossa alma diz, essa é a vontade de Deus na sua Und Herr vida. Jesus, du siehst all die Menschen, Senhor Jesus, tu vê todas die essas diesen pessoas tiefen Wunsch und Schrei jetzt in ihrem Herzen dir ausdrücken. que no seu coração estão clamando por esse desejo. Herr Jesus, ich rufe mit ihnen zu dir. E junto a eles eu clamo a Ti. Komme mit deiner Gnade über uns. Vem com a Tua graça sobre Mit deiner nós. Gnade, die uns erneuert und Com a Tua verändert. graça que nos renova e nos Mit deiner transforma. Gnade, die unser Denken und Wollen durchdringt. Com a Sua graça que transforma nossos pensamentos e os nossos desejos. Herr, wir wollen nicht bleiben, wie wir sind. Senhor, nós não queremos permanecer como Herr, wir somos. gestehen uns ein, wir haben so nötig. Nós insistimos, nós temos tantas necessidades. Wir sind nicht zu stolz zuzugeben, Herr, wir brauchen das. Nós não somos tão orgulhosos, nós que Und ich precisamos danke dir, disso. hast du gesagt, dem Demütigen gibst du Gnade. E eu te agradeço porque tu disseste que na Ich humildade a danke dir, graça. hast du gesagt, dem Aufrichtigen lässt du es gelingen. E eu te agradeço porque tu disse que na direção certa tu te move. Und Herr Jesus, jetzt möchte ich beten für die Menschen, E Senhor Jesus, agora eu quero die heute orar pelas Nachmittag pessoas zugeschaut haben, que estão nos assistindo essa tarde, die enttäuscht wurden. que estão decepcionadas. Und ich möchte dich bitten an diesem E eu Nachmittag, quero te pedir nessa tarde, dass du mit der Kraft, die du hast, com o poder que você tem, com a dass du força que você tem, versuchst, die Enttäuschungen mit Menschen hinter dir zu lassen. que você tente colocar de lado a decepção das pessoas. Ich verstehe, deine Erwartungen an Menschen wurden nicht erfüllt. Eu entendo, a sua expectativa a respeito das pessoas não foi atendida. Aber ich möchte dir sagen, jemand kann deine Erwartungen erfüllen. Mas eu quero te dizer uma coisa, tem alguém que pode preencher a sua Und expectativa. das ist Gott. E Ele é Deus. Und ich möchte dich einladen E eu heute quero Nacht, te convidar essa dass du tarde deine Erwartungen auf Gott fokussierst. para que você coloque o foco da sua Gott expectativa em Deus. Ist die Liebe. Deus é o amor. Gott ist Gerechtigkeit. Ele é justiça. Gott ist wahr. Ele é Gott verdade. ist einer, der nie lügt. Deus é alguém que nunca mente. Und weißt du, vielleicht E sabe o que? Talvez wird dir heute Nachmittag bewusst, dass du eben ja auch Gnade brauchst. você tenha reconhecido essa tarde que você também precisa de graça. Vielleicht ist dir bewusst geworden, dass auch du nicht immer das Richtige getan Talvez hast. você hoje reconhece que você não foi sempre o que era correto. Und ich lade dich ein, E eu quero te convidar. komm zu Gott und seiner Gnade. Venha até Deus e a sua graça. Übergib ihm dein Leben.
Entregue a Ele a sua vida. Erlebe Vergebung durch die Kraft von Jesus. E experimente uma vida de perdão através do poder de Wenn Jesus. du das möchtest, Se você deseja ich lade isso, dich ein, bete doch jetzt eu mit quero mir. te convidar, ore agora junto Und sprich comigo. diese Worte nach. E fale em seguida junto Auch zu comigo. Hause, sprich Também sie em laut casa, também fale em alto som. Und sage, Herr Jesus E diga, Christus, Senhor Jesus Cristo, mir ist klar geworden, para mim é claro, auch ich brauche Vergebung. também eu preciso de perdão. Auch ich brauche deine Hilfe. Também eu preciso da tua ajuda. Ich bitte dich, vergib mir meine Sünden. Eu te peço, perdoa os meus pecados. Reinige du mich Lava-me und gib mir ein neues e Herz. dá-me um novo coração. Ein weiches Herz. Um coração maleável. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Muchas gracias por haber estado con nosotros Wir hoffen, dass du Jesus besser kennenlernen konntest. y esperamos que hayas podido conocer mejor a Jesús. Wir würden uns auch freuen, von dir zu hören. Nos alegraría mucho de escuchar de ti Auf unserer Website findest du die Kontaktmöglichkeiten. y en nuestra página principal vas a encontrar todas las posibilidades. Wenn du denkst, dass solche Botschaften auch für andere ein Segen sein könnten Si tú piensas que estos mensajes pueden ser de gran bendición para otras personas oder du unseren Dienst unterstützen möchtest, o quieres apoyar nuestro ministerio, dann bete doch für uns. entonces ora por nosotros. Du hast auch die Möglichkeit, praktisch zu geben, También tienes la posibilidad de estar apoyando de una forma práctica über Twint, online oder natürlich auch über SMS. a través de Twint, online o por supuesto de SMS. Vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gott segne dich wunderbar Dios te bendiga ricamente und brauche dich und mich zum Segen für noch viele y Menschen. te use a ti y a mí para que muchas personas puedan conocerle.